ॐ नमो परमात्मने। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आज ही शुभ प्रभात काल उपस्थित थिबा समस्त शत्रुमंडली दिव्य चेतनाशील दिव्यात्मा माने समस्तंकर जीवन सुखमय हो एवं समस्तंकर जीवन रू अज्ञानता दूर हो भगवत ज्ञान प्राप्त हो एवं समस्ते समस्तंकर जो अनंत कोटि जन्म परे जो मनुष्य जन्म पाई ये मनुष्य जन्म को सार्थक करंतु सेथिपई आमे सत्संगर आयोजन करिछे। आज ही सत्संगरे आमे भगवान मुखनिश्रुत वाणी भगवत गीता को आमे श्रवण करुछे। ये कथा को जदि आमे ठीक भाव बुझिबा आकु जदि आमे श्रवण करिबा निश्चित भाव में आमर भवबंधन मुक्त हेबो एवं आमे परम शांति एवं परम आनंद प्राप्त हो पारिबा। भगवत गीतार द्वितीय अध्यायर 17 श्लोकटी आलोचना करा जायथिला। सेठी भगवान अर्जुनंकर मोह जेतोल हो जाइछि युद्ध क्षेत्र में समस्त को देखी निजर बंधु बांधव ज्ञाति कुटुंब से विषादग्रस्त होती जे आंकु मारिबी नाही एवं सेठी भावुचंदी भगवान जे जड़े योद्धा जदि युद्ध क्षेत्र में आसी युद्ध करने इच्छा प्रकाश न करे पछखुंचा दिए ताहले खाली माने ये देशर नुहे सारा विश्वर क्षति हो कारण प्रत्येक मुहूर्त देखा जाइए गोटे पाखे देवमंडली गोटे पाखे असुर मंडली राक्षस मंडली ये मानकर भिन्न मत। राक्षस माने सब चेष्टा करती स्वार्थपर भाव में ये जो विश्व को युद्ध में जय करवा एवं समस्त सुख स्वाच्छंद्य को नीचे उपभोग करवा अन्य मानक पराभूत करवा अन्य मानक दुख देवा अन्य मानक अशांति दबा से माने कहारी सुख कथा के चिंता करते स्वार्थपर भाव में केवल निजर कथा ही चिंता करते कारण से होती से स्वभाव व्यक्तित्व असुर संपद स्वभाव दैव संपद ना से पाखे किंतु जो मैंने भल मनीष से चिंता करते सब जे मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार अर्थात मु पछे दुखरे थाए मोर परिवेश शांत रहू मोर साई मोर पड़िशा एवं मोर देशवासी मैंने समस्त सुखरे रुहतु एवं मुझे भाव में चाहूँ मोर सब आवश्यक प्रत्येक पदार्थ रही समस्त सेमती प्रत्येक व्यक्ति निजर नित्य नैमित्तिक व्यवहार्य आवश्यक रही समस्ते चाहूँ सुख शांति जीवन यापन करने तेणु जब भन मनीष चाहे मुझे भाव निजे चाहूँ सुख शांति जीवन यापन करने समस्त से भाव आवश्यक रही ये संसार हूँ भगवान आम आसला बेले मातृगर्भ जन्म कि विश्व को लेकिन आसीनु तो आम विषय पदार्पण कर विश्व आगुरी थी भगवान ये सूर्य थे चंद्र थे ये गछ लता पहाड़ पर्वत सबकि अच्छे केते आसे केते गणे आम भी आसीचे जगह को तेणु भगवान ये संसार को समान भाव में समस्त पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य आदि जिते प्राणी ये सृष्टि होती समस्त समभाव में भोगभाग्य करार अधिकार अच्छे कारण भगवान एक समस्त भगवान से करके पठे ना एक कथा जे ये जल को ये मैंने भोग करेंगे माने स्थल भाग को कि माने भोग भूमि के माने भोग करेंगे पहाड़ पर्वत को ये भोग करेंगे अंतरिक्ष एमती किसी लिखा है ये समस्त आवश्यक रही प्रत्येक समान भाव में और जार जी आवश्यक ताको समस्ते भोग करेंगे भगवान सृष्टि एवं जी आवश्यक भोग कलापर जहाँ रे रहा पुणी अन्य मानक रहा सी ये हूँ भगवान इच्छा तेणु ये स्वार्थपर मनुष्य भावुंट जल स्थल वन गिरी आकाश जिते आम आज देखुचे सब जहाँ भल भल पदार्थ अच्छी मु ही केवल आपको भोग करी आपको मोर अधिकार भितर रखी अन्य मानक वंचित करी अन्य माने जदि कौन प्रकार से पार्टी खोलती अधिकार ताले परास्त करी आवश्यक पड़े जीवन मारिदेवी ये हूँ दुष्ट मानकर कथा। तेणु भगवान हूँ दुष्ट मान संहार करने को आसती पापी मान संहार करने को आसती
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଛି ଯେ କୌରବାଦୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବା ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇଛି, ବିଷାଦ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମନ ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମାରିବିନି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାତ୍ୱ ବୀରତ୍ୱକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାଙ୍କର ସୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀଜ ତେଜକୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରିବ, ପୁନଃ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରୟାସ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିନାଶଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ଅସତ୍ ତାର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ ପଦାର୍ଥର ସତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ବନ ଗିରି କାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛଲତା ତୃଣ ତରୁ ସବୁ କିଛି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତାପରେ ଜଙ୍ଗମ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ସେ ଆଜି ଅଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରୁ କିଛି ନଥିବେ, କାଳର ଅବଧିରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। କେତେ ଗଲେଣି ଚାଲି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ତଳେ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କାଲି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଆର କୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନତା ନାହିଁ, ଆର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଅଛି ଏମିତି ଚାଲିଯାଉଛି। ଯେମିତି ମେଘର ବାଦଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାସି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଆର କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଇ ନୀଳ ଗଗନରେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ କଳା ଘୁମର ହୋଇକି ଆସନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦିଅନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଦଲ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହୋଇ, ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆସି ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆକାଶ ଯେଉଁ ନୀଳ ଆକାଶ ସେ ସେଇଭଳି ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି କେତେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ସତ୍ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ କେବଳ ସତ୍, ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସତ୍ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯାହା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଦିବସରେ ଖଣ୍ଡେ ମେଘର ବାଦଲ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆବରଣ କରିଦିଏ ବା ଆବୃତ କରିଦିଏ, ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ପବନ ଦଲକାଏ ଆସିଲେ ବାଦଲକୁ ଉଡ଼େଇ ନିଏ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ କେତେବାର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପୁଣି କେତେବାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ଥିର ଥିଲି ସେମିତି ସ୍ଥିର ଅଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟ ବା ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରାଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଘଟଟି ସିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଘଟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସତ୍ ପଦାର୍ଥ ତାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟ ସକ୍ତା ଶରୀରିଣ ଅନାସୀନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ତସ୍ମା ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଭାରତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟ ସକ୍ତା ଶରୀରିଣ ଅନାସୀନ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ତସ୍ମା ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଭାରତ। ଅବିନ୍ୟାସୀ ବା ଅନାସୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଅପ୍ରମେୟସ୍ୟ ଅପ୍ରମେୟ ନିତ୍ୟସ୍ୟ ନିତ୍ୟସ୍ଥିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରିଣ ଏହି ଶରୀରରେ ଇମେ ଏ ଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତବନ୍ତ ନଶ୍ୱର ଏବଂ ଉକ୍ତା କୁହାଯାଇଛି ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ ଭାରତ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅବିନ୍ୟାସୀ ଅପ୍ରମେୟ ନିତ୍ୟସ୍ଥିତ ଏହି ଶରୀରର ଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଶ୍ୱର କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଦେଖିକିରି ମୋହ ଆସୁଛି, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆମ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଆମର ହେଇନି ବା ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି, ସେ ଭାଇଟି କିଏ? ସେ ଭାଇଟିର ସେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିକି ତାର ରୂପ ଆକୃତି ଦେଖି ସେ କହୁଛି ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଇଏ ମୋର ଶଳା, ଇଏ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଇଏ ମୋର ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମିତ୍ର, ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ? ଆମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଏ କଥା ଶରୀରକୁ କହୁଛେ ଇଏ ମୋର ଗୁରୁ ବା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଆମର ଭାଇ କି ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କି ପିତାମାତା ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର। ମାନେ ଶରୀରଟି ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାର ଯଦି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ତାର ପରିଚୟ? ସେ ଲାଲ। ଯଦି ଧବଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିପାଟି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପିନ୍ଧେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ତାର ପରିଚୟ? ସେ କ'ଣ ଧଳା?
ଏବଂ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ପରିପାଟି ସେ ପିନ୍ଧେ ସେଟା କ'ଣ ତାର ରୂପ କଳା ତାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅସଲ ମନୁଷ୍ୟଟେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ରୂପକ ଏକ ପୋଷାକ ବା ବସ୍ତ୍ର ବା ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପଟି ଲୁଚିକରି ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ଆମେ ହେଉଛେ ସେଇ। ଇଏ ଶରୀରଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅବିନ୍ୟାସୀ, ଏ ଅବିନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିନାଶଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନ୍ୟାସୀ, ଅପ୍ରମେୟ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତ। ଏବଂ ଏ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ, ଏ ଶରୀରଟି ହେଲା ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନ୍ୟାସୀ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ 18 ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୁଝେଇବା ପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ, ଇଏ ଶୋକ ତୁମ ପାଖରେ ଶୋଭା ପାଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଥ୍ୟା, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। କାରଣ ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପଣ୍ଡିତ ଭଳି ସିନା ବାଣୀ କହୁଛ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଏ ନଶ୍ୱର ବା କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ତୁମେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ଶରୀରକୁ ଅବିନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ସେହି କଥାକୁ ଅନ୍ୱୟ ଏବଂ ବ୍ୟତିରେକ ରୀତିରେ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଅବିନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ନ ଜାଣିଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯିବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 19 ଶ୍ଲୋକଟି ଆସିବ 18 ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର। ଏଠି ଦେଖିବା ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜ ଏନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ ଯଶ୍ଚନ୍ୟଂ ମନ୍ୟତେ ହତଂ ଉଭୌ ତୌ ନ ବିଜାନୀତ ନାୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏନଂ ଏହାକୁ ହନ୍ତାରଂ ହତ୍ୟାକାରୀ ବେତି ମନେ କରେ ଚ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏନଂ ଏହାକୁ ହତଂ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ଜାଣୁଛି ମନ୍ୟତେ ବା ମନେ କରେ ତୌ ଉଭୌ ସେ ଦୁହେଁ ବିଜାନତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅୟମ ଏ ନ ହନ୍ତି ମାରେ ନାହିଁ ବା ଏହା ମରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଅବିନ୍ୟାସୀ ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ଏହାକୁ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ମନେ କରେ ସେ ଦୁହେଁ ଏହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ମରେ ନାହିଁ କି ମାରେ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଅବିନ୍ୟାସୀ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀର। ଶରୀର ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର। ଶରୀର କହିଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଆଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ଯେ ୟାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ଏହାକୁ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ମନେ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିନି, କାରଣ ଇଏ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ମରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଭାବିବା, ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ମାରିବେ ସିଏ ବା ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଜଣେ ଏଇଖା ବଧ କରିବ, ସେ କାହାକୁ ବଧ କରିବ? ଶରୀରକୁ ବଧ କରିବ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ବଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଶରୀର ବଧ ହୋଇଯିବ। ତା ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେୟା। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କେବେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଧ କରାଯାଇପାରିବ? ସେ ତ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ବଧ କରାଯାଇପାରିବନି। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସାର ମୋହଜାଲରେ ପଶିଛନ୍ତି। ସେଥିଭିତରୁ ଅର୍ଜୁନ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସଂସାର ମୋହ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଦେଖିବା ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। 19 ଶ୍ଲୋକ ଆମର ସରିଯାଇଛି। 20 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚି ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟଃ ଅଜୋ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅୟଂ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀର କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ, ତଥା ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ଜନ୍ମରହିତ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅନାଦି ଅଟେ। ଶରୀରକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶରୀର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହୁଏ? ଆକୁ କିଏ ଜନ୍ମ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ଆସିବ ଯିବ? ଇଏ ଯିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଆସିବ ଯିବ ଏଠିକି? ମୁଁ ଯଦି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି,
एटी अच्छी सेठी अच्छी सबुठारे अच्छी ऊर्ध्वर अच्छी अधर अच्छी ताले मुझे तो सबुठारे अच्छी फिर सेठी जीवी कहीं मुझे सर्वत्र व्याप्त ताले मत सेठी जीवार आवश्यक कौन रही मु भी ऊर्ध्वर अच्छी मु भी अधर अच्छी मु भी दक्षिण रे अच्छी मु उत्तर अच्छी मु पश्चिम अच्छी मु सबु चारि दिगरे मु अच्छी मु ऊर्ध्वर अधर अच्छी प्रत्येक स्थान आप जहाँ कि देखुं कांथ बाड़ धूली आपण समस्त पदार्थ मु अच्छी सबुठारे अच्छी व्याप्त भाव अच्छी ताले मत कहीं जावाक पड़ो जोठी मोर अवस्थिति ना मु गोटे सीमित पदार्थ मु सीमित पदार्थ मुठी थे सेठी ना तेणु सेठी जदि काम पड़ो एठू सेठी जावाक पड़ो पुणी सेठू एठी आसवाक पड़ो मत विभिन्न जगह भ्रमण कर कारण गोटे सीमित व्यक्तित्व सीमित मु तेणु जी असीम जी हूँ अनादि जार अंत शून्य जी सर्वत्र व्याप्त भाव अच्छा तेणु सी कहीं एठू जी सेठी कहीं आस सब अच्छा ना मुझे सर्वत्र अच्छी मु कटक अच्छी तेणु मु कटक जावा आवश्यक ना मु भुवनेश्वर अच्छी भुवनेश्वर जावा आवश्यक ना सब अच्छी कि भुवनेश्वर थी बेले कटक ना तेणु मत कटक जावाक पड़ो बा मुझे ओडिशार अच्छी से ओडिशा बाहर ना मत ओडिशा बाहर को जावाक पड़ो मु भारत वर्ष अच्छे अमेरिकार ना मत अमेरिका जावाक पड़ो कार्य करने मु अमेरिका जन्मग्रहण करी मत भारत आसवाक पड़ो कारण भारत में मुना किंतु जी अमेरिकार अच्छी भारत अच्छे सारा विश्व में व्याप्त हो सब जगह से अच्छा ताले सी कहीं सेठी जी आवश्यक कौन रही तेणु ये शरीर शरीर आत्मा से भाव में सर्वत्र अच्छा आसबार ना कि जीवार ना से जन्म भी हेबेनी ना मृत्यु भी ना कारण जी सर्वत्र अच्छा सबु समय अच्छा से पूर्वर थे वर्तमान अच्छा भविष्य रही हूँ सत पदार्थ जे सर्वदा विद्यमानता जार उपलब्धि करा जाउछि सबु समय जे उपलब्ध होउछन्ति ताले जदि मु सिना चली गला परे एठू आउ थरे फेर आसवा इच्छा होउछि किंतु मु तो विद्यमान सब बेले अछि ना पूर्व थिले आज जे होते रही जदि मोर विद्यमानता अछि सब बेले ताले मो जीवार आवश्यक कोन अछि ना आसबार कोन आवश्यक अछि मोर जन्म हार कोन आवश्यक अछि ना मृत्यु हार कोन आवश्यक अछि मु प्रत्येक मुहूर्त रे ये जन्म मृत्युर रहस्यर ऊर्ध्व भाग रे रही मु एठी सब केवल देखुछि साक्षी भाव रे सर्वत्र व्याप्त भाव रे अछि तेणु यही शरीर को जदि कहीं मारी दिए सी मारुनी कारण सी मृत शरीर मृत शरीर तेणु ताकू कहीं मारुनी आउ जो शरीर अच्छा या भितर आत्म चैतन्य जी अच्छा सी के मरती ना कि कहीं मारी पारती ना तेणु चेष्टा कले भी तेणु मारी पारे ना ताले जी मरिकी अच्छी मारे कौन मारिकी जब भाव मरी जाऊँगी हूँ मोर भ्रांत धारणा और जी मरुनी जदि अस्त्र शस्त्र नहीं मारे चेष्टा कर भ्रांत धारणा तेणु अर्जुन ये ज्ञान आसुनी बा ये जो तत्व ज्ञान अर्जुन नथिबारु आत्मज्ञान नथिबारु शरीर ज्ञान नथिबारु जड़र ज्ञान नथिबारु आत्म चैतन्य ज्ञान चेतनर ज्ञान नथिबा जड़ कौन चेतन कौन शरीर कौन ये सब कौन ज्ञान अर्जुन ना सी केवल शारीरिक भाव में समस्त देखी भावुं ये मोर भाई ये मोर बंधु ये मोर कुटुंब से मोहग्रस्त हो जाती तेणु सी भावुं मुझे क्या मारि मु जहाँ को ये मारे चेष्टा करें दूसरी जहाँ मुँह को ये क्या सागर सांग क्या सागर पिलादिने खेलुली क्या सागर बणभोजी करूली भीष्म कन्या को मुझे कोल छोट पिलाटे से मत काखई कोई केते श्रद्धा करी हूँ मोर गुरुजन द्रोण को मुझे भक्ति कर मोर गुरु मुझे पाद स्पर्श कर प्रणाम करे पूजा करे जहाँ पूजा कर फिर युद्ध कर मारे पड़ो एवं तांकर पुत्र होउछन से मोर भाई भली एवं ये जो कौरव माने 100 भाई ये समस्त मोर होउछन भातृ तेणु ये समस्त को जो मुझे देखुची कौन पे ना ये शरीर को देखुं द्रोण शरीर को देखुं ये भीष्मकर शरीर को देखुं एवं कौरव मान शरीर सब भिन्न भिन्न देखुं किंतु भिन्न भिन्न शरीर हेले मध्य जो शरीर बा जो आत्मतत्व ये समस्त भितर अभिन्न भाव शरीर जदिव भिन्न भिन्न शरीर अभिन्न भाव मदात्मा सर्वभूतात्मा नायर मो भितर जो तत्व अच्छा समस्त भितर से तत्व अच्छा ये कथा को अर्जुन बुझी पारु नाहांती बुझीपार न शरीर देखी मोह आसूची जे एमाने तो मरी ना मत मारिदेक पड़ो कि भगवान जुक्ति हूँ जी मरी जा अर्थात शरीर गोटे मृत शरीर जड़ मान से मृत जमी गोटे पत्थरटी पड़ी ताद्वारा से पत्थरटी कौन सी कौन चल शक्तिहीन नुहे हाणिले के मारे के फोपाड़ी देले के तार कौन अवस्थार परिवर्तन ठीक से भाव में गोटे जड़ पदार्थ तार कौन मारियार आवश्यक ना सी तमें मारे के न मारे के से जड़ पदार्थ से मृत से जीवित नुहे जीवंत सी नुहे आउ जो आत्मतत्वटी आ भितर अच्छी सी हूँ आत्म चैतन्य सी हूँ जीव चैतन्य से जीवंत सी तेणु ताकू कौन प्रकार कहीं एभली भाव एत सूक्ष्म सूक्ष्म से पदार्थ कौन प्रकार अर्थ ही ताकू भेद कर मारी पारनी काटी पारनी
अग्नि ताकू दहन करें ताकू जल अभिषिक्त करें ताकू तो कहीं मारिपर जलस्थल अनल तार कौन मृत्यु हो मारिबार कौन व्यवस्था ना सी मरबार व्यवस्था ना कि जन्म हबार व्यवस्था आवश्यक ना कि मृत्युर आवश्यक ना एवं से कौटी आसबार ना कि जीवार ना जो सर्वत्र व्याप्त होकर रही कथा भगवान बुझे परवर्ती 21 श्लोक भगवान पुनः कहवाक जाउछंती ये शरीर क्या हत्या ये शरीर क्या हत्या करे ना निजे हत हो ना बोली भगवान कहले 19 श्लोक अर्थात ये जो आत्मा जी अच्छा ये क्या मारे ना कारण आत्मा तो सबुठार विद्यमान सी क्या मार सी तो निजे ही विद्यमान सबुठार सी क्या मार मुझे निजे सबुठार विद्यमान अच्छी ताले मुझे मो निजू निजे मारि आत्मा क्या मारे ना एवं ताकू कहीं मारिपारे ना उभय कथा आत्मा क्या मारे ना आत्मा द्वारा कहीं निहत होती ना कारण आत्मा सब सर्वत्र ही निजे ही विद्यमान से क्या मार से आत्मा को कहीं हत करें ना कारण सी हूँ अविनाशी तत्व यही कथा को भगवान बुझी सारी 21 श्लोक भगवान कहते वेदा विनाशिन नीतं जयेन मजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पार्थ हे पृथानंदन जो पुरुष बा जो मनुष्य ये शरीर को अविनाशी नित्य जन्मरहित अव्यय एवं यह जाने एवं किपरि क्या मारिबो क्या बा से मारी पारिबो ये तत्व को जे भल बुझीपारी सी भावुची जे ये हूँ जन्मरहित अविनाशी नित्य अव्यय बोली सी जानुची सी केमिति क्या मारिबो बा से किपरि क्या मारी पारिबो से मरिबो बा केमिति मारिबो क्या निजे से केमिति मरिबो किंतु जो शरीर जे शरीरटी निजे मरी जाउछि आपे आपे आमे कोनोसी शरीर मारि जेते समस्त कोन समस्त मारि दियंती आमे संसार जेते कोटी लोक जन्म होइछे पृथ्वी जिते कोटी लोक अच्छा जिते प्राणी अच्छा खाली लोक जिते प्राणी अच्छा आंकु कौन गोटी गोटी सब मरा जाए आंकु गोली कर मरा जाए अस्त्र द्वारा मरा जाए निआरी पड़ी सब मारी दि जाए क्या न मारे समस्त मरी जाती मैंने मृत्यु हो समस्त ये हूँ मृत कहीं न मारे मरी जाती आमर जो पूर्व पुरुष थे आज 100 वर्ष से अच्छा 200 वर्ष अच्छा कहीं कौन किए मारिदेला युद्ध कर हटईदेला तमकी गुली करदेला अस्त्र किए मारिदेला ना तमकी पोड़ीदेला ना पोतीदेला से आपे आपे मरीगले आम जो मैंने आज देखा जाऊँ आम शरीरधारी मैंने ये शरीर दिन आपे आपे मरी जाते जी मरी जाऊँगी मुझे खाली गोटे युद्ध कर भाजी मुझे मारिदेली से प्रकृत कि मुझे न मारे से मरीज आ जो तत्व शरीर भितर अच्छे आत्मतत्व ताकू मारिबार आवश्यक ना कारण मारे भी मर ना ता हूँ अविश्वासी से हूँ अविनाशी तत्व उत्पन्नशील वस्तु स्वतः नष्ट हो जाए ताकू नष्ट करने को पड़े ना मात्र जो वस्तु उत्पन्न हुए ना ता केबे भी नष्ट हो ना जहाँ उत्पन्न होनी जहाँ संभव होनी जे जन्म होनी से केबे भी नष्ट हो ना आम 84 लाख शरीर धारण कले जीवजने जन्म हेले किंतु कौन शरीर आम संगे रहा ना देखो आम बारंबार शरीर को परिवर्तन करुचे आज भी जदि आम प्रकृत प्रत्यक्ष भाव में देखा मोर पिला दिने जो शरीर था से आज मो सागर अच्छी मुझे कहबी गोटे धरत आम गोटे फटो अच्छी फटो चित्र अच्छी से फटो चित्र पिला दिने छोटियाटी होगी लंगड़ा होगी गुलगुल होगी चलुली आज कह देखेल से शरीर तुम अच्छी आम सागे से शरीर थी आज ना आमर जो टे बड़ हो जाइए 10 वर्ष 15-16 वर्ष यौवन अवस्था में आसी जाइए से जो शरीर जो थिला जब से फोटो आम देखा आज जब 60 वर्ष से फोटो को मिसेबा से मिसुनी तार से शरीर आउ ना जमी यह संसार भर आम देखुचे गोटे पर गोटे शरीर बदल जाऊँगी ना आम सेमती केते शरीर को धारण करी केते शरीर आम छाड़िले कहीं से शरीर कौन आम पाखे अच्छी ना आम पूर्वर कौ ये जो मनुष्य शरीर धारण करने पूर्व आम कौ शरीर धारण करते आम जानीचे बाहर कर देखे पारे आम कौ शरीर भितर थे आम ना जो शरीर अच्छे पूर्वर जो आम जो शरीर गोटे धारण करते बाल्य यौवन पौगंड से शरीर को आम देखे पार ये तो संभव हो पारन जदि शरीर को आम देखे पारुने ताहले आमे किभली भाव में जानिबा जे शरीरटा हूँ चिरस्थायी बोली तेणु ताहा हूँ अस्थायी बोली एथुर प्रमाण होची ये कथा ये जो 21 श्लोकटी आम आरंभ करिछे ये पुणी आसंता काली प्रातः काल आम ताकू पुणी आलोचना करवा आपण माने समस्त ये उपस्थित रहिबे एवं ये जो भगवान को मुखनिश्चित वाणी आगो श्रवण करी निजे आपण आत्मतत्व जो प्रतिष्ठा कर सारा पर समस्त शोकरू तरीजे और आपंकर कौन शोक रहा दुख रहा यह हूँ निश्चिंत भाव में सत्य कथा तेणु आपण मैंने शुणु और समस्त शोक को अतिक्रम करूँ यही कामना नहीं वासुदेव चरण अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी समस्त सुख शांति मंगल कामना करुछु लोका समस्ता सुखिन भवन्तु ओम शांति ओम शांति ओम शांति।